أزي أفوت ميديا أيو سلام تعنها بالنام استفلالي بوتان كونتاتن كوينكم دلات أفوت ميديا تكاتل كبراتن كبرانان نسات زيستواردو حدشتي واناوي معوالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت أنحيتكم ساناكم بمعدامنا بزرزراتم تسقاقرنام كاب تقراي ناب كتما أديس أبا تخيد زل خامنسي كاب كارا بلتقنا يتملت انكبل دكتور دبرتين غور مكايل تزاريبهم بتاريخ انتخوينو تقراي تقبلون بر رحليفات تبوك انتاب مريت فتسمين لنزبلد بريزيدنت جنرال تادسيوم وسيخو وسانا مرزا بوردن بيت مخر فيدريشن بوليتيكا وسانا ايو مفتحيو دما بوليتيكا وسانا اكبل جنرال تادس ورد فليتولام نلعلي 3 عامتات اب منغستا وصفحي امريكا سرحه تيبورنا جيم بعسرا لكاتيت اب مربب حبريتا لوبوك افالانج جورنال بشمو اب زوصو عنقص اب زملكت امباسي ارترا واشنطن ملسي بولولام بخالي حبريتا دحر مغارجا عودت قدام مستر ابي احمد ناب اذربيجان زل حدغيا مستر زملكت حبريتا ونوصلو نزياتمن كالو تقدستي وانا وزيناتات حيزنا لنا مسافوت صنحوم بقدامنت نلعلي 3 عامتات اب منغستا وصفحه امريكا سرحه تيبورنا جي بعسرا لكاتيت مربب حبريتا لوبوك ابالانج جورنال بشمو اب زوص عنقص اب زملكت امباسي ارترا واشنطن ملسي بلولا تي امباسي 25 لكاتيت بورنا جي وترو انصار ارترا سرح بوليتيكيا بزول اب زوص مغلصي نتا امريكاوي بترنا ايفلام تيبورنا جي بزعوا قرن افريكا مستقند طنقتاتن نايتا اب تزبا زلو وطر زغاچو وغناون تعبيتنيان غمتات نمشفان نيرتران مناس كم تصحافه غليصولا وسيخو دما اب زغنيات زين سوماليلاند افلوطن مهاب زغبر زلو عوع دفيت اب كونتات سودان زلو الوتا مرغصتات نمرغص زريو توسختي مرممات يوم يبل اسرائيل امودات 2025 نتا اكال سوماليا زغنت سوماليلاند كم هاجر افلوطو دحر مهابا كابزحات هاجراتن عالم لخوان ودباتن كبيد كونني اسيبولاهم اقدم بيلون اثيوبيا اف دغ بحر نكتركب زخلام سوماليلاند مفرر مازت تقطعت سوماليا كساب امباسي اكاب اديس ابا تسحبن امباسادر اثيوبيا كاب هاجرات سوغن كوينا تسلست عمت زدفن زلو كينات حد سودان اب زملكتون سراوي سودان سعود عربن قبصن نسراوي تدعمل سريع دما حبرات امارات عرب كم زدقفوم يزقلات كلتين هاجرات جن نز قربلن كستات ينصغوين امريكا دما مس سعودان حبرات امارات عربن طوركب سلازلو ابتاب سودان زلو زي مرقع بمنقد خلتين هاجرات زي قطاو متتاو تقبر مهلا تنتنتي قالصوم تيبورنا جي ابتي ايرتران اثيوبيان ابرسون كينات زنبرالوان كابش حنجات 199 كساب كل تشحن كلتن امباسادر امريكا بإثيوبيا مبارو ذكر كوينو امباسي ارترا امريكا بزوص مغلصي تيبورنا جي اثيوبيا بتناي موداتا قيادن وعل الجرس نكيت قيادن نلولاو مريت بمحاز بكومشن دو ايرتران اثيوبيا استوهب بين كتحسن يدغفا كم زنبر اي زخصص امريكا حنت كابتن او حست وعل الجرس منبارا بمزخار دما تيبورنا جي اثيوبيا دحرو على الجرس نغندسور مسحب كلتين هاجرات زغونتن بكومشن دو ايرتران اثيوبيا ايرترا تفردت بادمه تركبو نلولاو مريت ايرترا حيزاتلو اب زنبرت نتكبار اثيوبيا مشفان يسرح كم زنبرت امباسي ابزوص مغلص كاسيسلام تيبورنا جي كساب 2018 اب ايرترا سرعت بمغيار يسرح منبار بمغلاط اثيوبيا دحرتي بينن وعلن دحر 16 عامتات قدام مستر ابي احمد نتو على الجرسن وساندوبن مقبالو زهبونادا نتستخسر 16 عامتات اب قمت بمتاو قبو زي منبار طايسوم امباسادر تيبورنا جي قندا مخار منغست امريكا بقرن افريكا بزنبرلو كاب 27 حدار كساب 8 تحساس 2018 ناب هاجرات اثيوبيا جيبوتي كينيا جرمن ايرتران مبصح كايدو نيرو ابتنا ايرترا زغدلو اندما مس بريزيدنت ايرترا تراخيبو او غدا كلتا وركبات امريكان ايرتران كوم دما بزعبات امونغو ايرتران اثيوبيا تبصح زنبر سلام ملكيت مزتايو منسر غدات زينا ايرترا يتيما نغور مسكل ابوان غليص مباري ذكرم نتي تيبورنا جي امر حبريتا لوبوك ابالانج جورنال ايرترا قدما بشن 993 نصا مخنا ابز حلفه 2000 عامتات اكال اثيوبيا يانيرا مبالون نتاريخ الزبا كاب زي مفلاطن كونيلكا زتبحالن مخانو امباسي ايرترا واشنطن نابزو صوص فابريها تي امباسي نذكبرن كلو دما ايرترا قرم مغزات طاليان እቲ ምዕራባውን ምብራውን መታሕት ብዝተፈላለየ ገዛቲ ማለትውን ኦቶማን ኢምፓየርን ካልኦትን ይገዛ ከም ዝነበራን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ድማ ደቀባት ንንኸባቢኦም ይመሓደሩ ምንባሮም ይገልጽ ኤርትራ በኃይል በኢትዮጵያ ኣብ ዝተጎበጠትሉ በቃላት ቲቦርና ጂ ካብ 1951 ክሳብ 1991 ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደየን ነይረን ዝብል ድሕር ምባል ንኤርትራ ምንኣሳ ንምግላጽ ክንዲ ፔንሲልቬንያን ያትኸውን ንዝበሎ ድማ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሙሉእነትን ኣህዛብ ምስ ጂኦግራፊያዊ ስፍሓት መሬት ዝኾነ ይኹን ምትእሳር يبلون زول ملسي يبلون تيبورنا جين قدام مستر أبي أحمد نمناد نرسو كم مسيحاوي مراحي أب مدري عيو
ኣምላኽ ዝሰርሕ ወፍይ ወንጌላዊ ክርስቲያን ዝብል ቃላት ምጥቃሙ ድማ ፍጹም ሓሶትን ዘስሕቕን ኮይኖም ንገለት ካላት ኣሜሪካን ምስሓብ ዝታነጸ ምዃኑ ርዱ ኢሎም ብዓብዪ ቲቦርናጂ ዝኾነ ስነ ምግባር ዘይብሉ ሎቢስት ማለት እውን ተኸፊሉ ንስርዓታትን ውልቀ ሰባትን ዘቀናጆ ምዃኑ ተቓሊዑ ይበል ንኢትዮጵያ ተኻለይቲ ክርስቲያን ዝተቐበለት ሃገር ምዃና ምግላጹ ድማ እቲ ኤምባሲ እምነታት ክርስትናን እስልምናን ኣብ ረብዓይ ክፍለ ዘመን ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ብኤርትራ ናብ ኣፍሪካ ከም ዝኣተወ ሞጊቶም ኤምባሲ ኤርትራ ዋሽንግተን ኣብ መወዳእታ ዕላምኡ ካብቲ ሱር ጠንቀ ናይ ዝሕዝ ዘሎ ጸገም ማለት እውን ስርዓት ኢትዮጵያ ነቲ ሉዓላዊ ግዝኣቱ ብምውራር ሉዓላዊ ተበጻሕነት ናብ ባሕሪ ዝብሎ ንምስጓም ዝገብሮ ዘሎ ድሌትን ዝሕዝንን ኣጀንዳ ኩናትን ግጭትን ንምስሓብ ኢሎም ኣተሓሒዙ ዝሓደገኛ ተግባር ብኻሊእ ስሕተት ምስምስን ትረኻታትን ክምኽነ ኣይኽእልን እዮም ቲቦርናጂ ኣብ ትሕቲ ምልከትን ጻውዒትን ፋይናንሳዊ መወልቲ ስለ ዘሎ ነዚ ከቕርብ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ርድኡ በማል ኩሉ እቲ ዝበልዎ ቃና ናይቶም ለኣኽቱ ምዃኑ ሓቢሩሎም ድሕሪ መጋረጃ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ አዘርባይጃን ዘሎ ሓደገኛ ሚስጥር ዝምልከት ሓበሬታ ወፂኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ትማሊ ሐሙስ 27 ለካቲት ናብ አዘርባይጃን ከም ዝገሸ ማዕኸናት ዜና ክልቴን ሃገራት ገሊፀን አብይ አሕመድ ዝመርሕሉ ኢትዮጵያ ናብታ ሃገር ኣብ ዝኣተወሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር አዘርባይጃን ሰሚር ሸርፊቮምን ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ያልቺን ራፊያቭን ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሄይዳር አሊየቭ ተቐቢሎሞ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነት ሃገር ንክንደይ መዓልትታት ከም ዝፀንሕ የተፈለጠን ዘሎ ኣብ ምንታይ ጉዳያት ከም ዘራረቡ ነቐዲሙ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ርክብ ክልቴን ሃገራት ንሓየለ ምምጽኡ መራያ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምዃኑ ድማ ኣፍሊጡሎም ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ልኡኹን ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣዘርባይጃንን ንዝጸንሐ ርክብ ዝያዳ ክብከብሎ ትፅቢት ከም ዝግበር ወሲኹ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ዑደቱ ምስ ፕረዚደንት ኢልሃም አሊየቭ ተራኺቡ ክዘራርብን ርክብ ክልቴን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለምን ምዃኑ ተፈሊጡሎም ተቐዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ምስ ፕረዚደንት ኣዘርባይጃን መራኸቡ ኣብ ባኩ ኣብ ዝርከብ ሓወልቲ ሓበንን ዓወትን ሕቑፊ ዕምበባን ቤሮም ንዕላማ መገሻ ኣብያ መልኪቱ ዝተዋሃበ ዘርዘር ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ኣብ ዝሓለፉ ዑደት ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ክካየድ ፀንሐ ርክባት ግን ዝህቦ ኣመት ኣለዎም እዚ ዑደት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ውግእ ተጸሚዱ ዘለሉ ከምኡውን ምስ ሓይልታት ትግራይ ኮነ ኤርትራ ወጥሪ ዓሲሉሉ ኣብ ዘለዋን እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣዘርባይጃን ክልቴን ሃገራት ብ1992 ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝመስረታ ይሕብር እቲ ኣብ ቱርክ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንርክብ ክልቴን ሃገራት ዝከታተል ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ካብ 2017 ንትሒዙ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ኣዘርባይጃን ቆንስላ ቤት ጽሕፈት ከፊታ ቅድሚ ሕዚ ፕረዚደንትን ሰበስልጣን ጉዳያት ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዑደት ተካይዶም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፕረዚደንት ኢልሃም አሊየቭ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ናብ ባኩ ተጓዒዙ ተዘራሪቡ ነይሮም ኣብ መጋቢት 2025 ፍሉይ ልኡኽ ፕረዚደንት ኣዘርባይጃን ኤልቺን አሚር ቫየቭ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ምግባር ኣብ ወፍርን ካልኦት ጉዳያትን ተመያይጦም ተሃገር ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ንግዲ ትምህርቲ ዕደና ማኒፋክቸሪንግ ቱሪዝምን ሕርሻን ዘለዋ ርክብ ከተጠናኽር ከም ትደሊ ይግለጽ እዮም ኣብ ሕዳር 2025 ሰበስልጣን ሓይልታት ምክልኻል ኣዘርባይጃን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምጉዓዝ ኣብ ወታደራዊ ምትሕባር ከም ዘተዩ ይፍለጥ እዮም ኣብ እዋን ክልቴን ሃገራት ወታደራዊ ምትሕባር ንምክያድ ከም ዝተስማዕምዓ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አይሻ መሐመድ ሙሳ ገሊጻ ነይራ ትስምዕ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምድልዳል ዝዓለመ ኮይኑ ኣዘርባይጃን ኣብ ኢንዱስትሪ ምክልኻል ዘለዋ ፍልጠት ንምኽፋል ድልውቲ ምዃና ምግላጽ ኣይዝካር እንተኾነ ግን ዝርዝር ናይቲ ስምዕነት ኣይተገለጸን ኣብ እዋን ሓደ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ሃገሩ ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ንምሕያል ኣተኩሮ ትገብር ከም ዘላ ብምግላጽ ካብ ሪፓብሊክ ኣዘርባይጃን ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪያዊ ሓይልን ተዛመቲ ጉዳያትን ተመክሮ ንምቕሳም ድልዋት ኢና ኢሉ ነይሮም ኣዘርባይጃን ምስ ከም በዓል ሶማልያን ጅቡትን ዝኣምሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ እውን ዝምድና ኣለዋ እዮም ቅድሚ ሓደ ዓመት 3 መራኸቢ ኣዘርባይጃን ማያዊ ግዛኣት ኤርትራ ጥሒሰን ብምእታውን ኤርትራ ነተን መራኸብን ምስአን ዝነበሩ 18 ዜጋታት ኣዘርባይጃንን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒላቶም ምንባር ይዝከር ድሕሪ ዝተኻየደ ነዊሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ድማ እቶም ሰባት ተፈቲሖም ናብ ዓዶም ተሰዲዶም እዮም ካብ ትግራይ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ይትምልጥን ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተዛሪቦም ብታሪኽ እንተኾይኑ ትግራይ ተቐበሎም እምበር ሕሊፋት ትህቦ ቅንጣብ መሬት ፍጹም የለን ዝበለ ድማ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ እዮም ወሲኹ ውሳነ መረፃ ቦርድን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ መፍትሒኡ ድማ ፖለቲካዊ ውሳነ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፍሊጦም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ካብተን ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ይግበአን ዝለዓል ኣለንን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበራ ሰፋሕቲ ከባቢታት ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፃእ ኮይነን ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ መረፃ ክካየዳ ምውሳኑ ኣብ ዝቐነ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዮም እዚ ውሳነ ብወገን ትግራይ ሰፊሕ ቁጣዕን ተቃውሞን ዘስዓበ ኮይኑ ሎም ዓርቢ ድማ መላእ ትግራይ ዝተፀውዐ ህዝባዊ ሰልፊ ተቃውሞ ተኻይዱሎም ቦርድ መረፃ 22 ጥሪ 2018
ዓመተ ምህረት ዝርዝር ክልላትን ጣብያታትን መረፃ ኣላው ዝገበረሉን ተን 5 ክልላት መረፃ ዝበለን ሕሞራ ዓድረመፅ ጸለምቲ ኮረም ኦፍላን ከምኡን ራያ ኣላማጣን ምዃንን ኣፍሊጡ ነይሩ በዚ ውሳነ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ቁጥዕ ድሕሪ ምልዓሉ ባይቲ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፓርቲ ስምረት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክስ ብምቕራቡ ትውሳነ ንግዚኡ ተኣጊዱሎ ኣይቲ ጌታቸው ትማሊ 26 ለካቲት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘርጉ ሓበሬታ ብክልቲኡ ሸነኽ ዝቐርብ ሙግት ክሳብ ዝወዳ ውሳነ ተኸሳሲ ቦርድ መረፃ ንግዚኡ ተኣጊዱ ክጸንሕ ሰለስተ ደያን ውሳነ ከም ዘሕለፉ የመልክት እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘሕለፎ ትእዛዝ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ነቲ ክስ ኣመልኪቱ ብወግዕ መልሲ ክህብን ደጋፍ ምርትዕታት ከቕርብን ከምኡውን መፀዋዕታ ክፀሓፈሉ መምርሒ ይብሎ ኣብ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ዳብረፅዮን ገብረሚካኤል ነዚ ገለጸ ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መረፃ ክልላትን ጣብያታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላልፎ ውሳነ ሲዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዘስምዖ መደረ እዮም ዶክተር ዳብረፅዮን ኣብ መደረኡ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ዲያስፖራ ትግራይ ሓድነትኩም ንምዝራግ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ተገንዚብኩም ኣብ ዝዳግም እንጸላሊ ዘሎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ከም ወትሩ ኣምባሳደራት ትግራይ ኮይንኩም ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ከም ትዋጹ ውድብኩም ሕወሓት ትተኣማመነልኩም ያይሎም ሓደጋ ኩናት እንጽላሊልካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ግዳይ ግፋን ማእሰርቲ እንትኸውን ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ስደት መፍትሒ ከም ዘይኮነ ክትርዳእ ይግባእ ዝበለ ዶክተር ዳብረፅዮን ወሲኹ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ከም ዘይተምልእ ተረዲኻ ምስ ሰራዊትካን ህዝብኻን ክትወግን ይግባእ ክብል ገሊፆም ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትርፊ ብኩናት ብሰላም ክነብር ዘይኽእል ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ነንሕድሕዶም ክዳመዩ ገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘተንበር ብወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘይፍታሕ ኣብ ዘይምልከተካ ውግግታቱ ትግደድ ዘለኻ ሰራዊት ብልጽግና ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኣነ ኣይዋጋእን ኢልካ ህይወትካ ተድሕነሉዋን ሕዚ ምዃኑ ክትርዳእ ይግባእ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፎም ብታሪክ እንተኾይኑ ትግራይ ተቐበሎ እምበር ኣሕሊፋት ትቦቕንጣብ መሬት ፍጽም የለን ዝበለ ድማ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ እዮም ወሲኹ ውሳነ መረፃ ቦርድን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ መፍትሑ ድማ ፖለቲካዊ ውሳነ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፍሊጡሎም ኣብ ሕሉፍ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ከም ዝተረጋገፀ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ኣረኣእዩ ሃይማኖታዊ እምነቱ ዕድመን ጾታን ከይጋረዶ ኣብ ህልውናን መሰረተ ውሳኑን ንዝመጽእ ብሄራዊ ሓደጋ ብሓያል ንሕን ውህደትን ገጢሙ መጻኢ ዕድሉ ዝውስን ህዝቢ እዮም እዚ ኣብ ኩሎም ናይ ቃልሲ ምዕራፋት ተደጋጊሙ ዝተረጋገፀ ሓቂ ክብል ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፍሊጡሎም ርግጽ እዩ ኣብዞም ዝሓለፉ ውስን ዓመታት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘስዕቦ ምክንያት ፍልልያት ከም ዘለዎ ዘከራኸረ ኣይኮነን ክብል ነቲ ኣብ ሓድነት ተጋሩ ዝተፈጠረ ሓጓፍ ዝገለጸት ፕረዚደንት ተኾነ ግን ሕዚ እውን ኣብ ቀጻልነቱን ክብረቱን ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ብሄራዊ ሓደጋ ከም ቆፍኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዝንድር ኣብ ሙሓስ ህልውኑ ቀጻልነቱ ዝረብብ ተኣምረኛ ህዝቢ ኢሎም ንተኽዳኹን ፋሉልን ውሳነ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ሲዕቦ ዝተራእየ ብሄራዊ ነድርን ሕራንን ዘረጋግጽ ሓቂ እውን ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን እምነቱ ብዘይገደስ ኣብ መሰረተ ውሳኑን ቀጻልነቱን ፍጹም ከም ዘይዋገ ደጊሙ ዘረጋገጸ ኩነት እዩ ዝበለ ታደሰ ወረደ ዞባ ምዕራብን ደቡብ ራያን ጸለምትን ኣከራኻሪ ከም ዝኾነ ተገይሩ ክሳልን ክሰርጽን ኮነ ተባሂሉ ይስራሕ ጸኒሕሎም እዚ እውን መቐጸልታ ሽውሃት ትግራይ ናይ ምድኻምን ምድቓቕን ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ ብታሪኽን ሕጋዊ ሰነዳትን ናብ ምጽብጻብ ታእቲና ትግራይ ትረኸቦ እምበር ኣሕሊፋት ተቦቕንጣብ መሬት የለን ኢሎም ወሲኹ ውሳነ መረፃ ቦርድን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ መፍትሒኡ ድማ ፖለቲካዊ ውሳነ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፍሊጡሎም ኣብ ዝሓለፈ ወራር ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ መንቃል ኩናት እውን ኣይነበረን ኣይከውንን ዝበሉ ፕረዚደንት ታደሰ ተመዛበልቲ ንምምላስን ላዕላዊ ወሰናት ትግራይ ንምርግጋጽን ዘተታት እናተገበረ ጸኒሑ ሕዚ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝወሰነ ውሳነን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ዘውፅኦ መግለጽን ቅቡልነት ዘይብሉን ክብል ነፂጎም ምስ ምውሓስ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ኣብ ጸለምቲ ዘጋጠመ ተራእዩ ሕዚ እውን ዳግማይ ዝመዛበለሉ ኩነታት ኣሎ ስለዝኾነ ድማ ምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋጽ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስትን ክትግበር ይግባእ ኢሎም ከም ትግራይ ሕዚ እውን ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ጻዕሪ ክግበር እዩ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እንተተኣትዩ ግን ዝኸፍአ ስለዝኾነ ብኻሊእ ወገን እውን ናይ ሓይሊ ኣማራፂ ዓፂኻ ንሰላም ምስራሕ የደሊሎም ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ህልውንኡ ሰሚሩ ሰላማዊ ኣማራፂ ጠንቂቑ ንምጥቃም ዝተጎህ ዘሎ ተበግሶ ክናኣዲ ዝግባእ እዩ ኢሎም ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወፂኡ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ሕቶ ዘቱ መግለፂ ብምቋም ኣብ መላእ ትግራይ ህዝቢ ብሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ገሊጹ እዩ ክቡራትና ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት ዝዘዋደድናዮም ሓፀርቲ ዋናው ዜናታት ተቐሪብና ዛዚምና ስለተከታተሉና ንመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ይኹኑ ሰሰናይ ንምናም